Good morning, good morning. Dito kami ngayon, kakain kami ni Brother Raymond at ni Birthday Boss boy. Jumong, si birthday boy. Kain kami sa TGIF. Mamaya, abangan nyo yung o-orderin namin. Moton Kaday. Birthday boy! Happy birthday, birthday boy! Ayan, yan yung Moton Kaday. Moton Kaday. Basta umaga magra-rice ako pag gabi. Hindi na ako magra-rice. Moton Kaday with rice. I-mix boss para di mo ilhan. Pumayat na yan dahil sa Moton Kaday. Sarap. Yung ulam ni Insan ngayon alam ko. Ano? Adobo. Okay. Na may itlog. Nakarami ng itlog doon sa ano. Para na making kuya. Parata. Kape. Breakfast namin.